Matiyas, talwasaan yung kalugaringon ng dumiliwat. Ngunit daw listas, diri ka panahadlo kang Diyos. Bisan na katapusan ang may mo kinabuhi. Kita, karuyang pa ni diri. Karuyang pa na itong mga pagmulabu. Pero hindi mo tao. Hindi, pinubuhat ng mga raot. Jesus, hindi niya. Sumunod ka pa. Nasa rin ako haimo, ikang niya na. Iguupod ko ikaw, haakot ang isip. Mga istasyon, ang tulisan na binasuran. Pag-ampo, magagarahong na ama, amon iging babayaw hain, ang amon mga kautangan dinihining kalibutan. Maaram kagud, nga kadamo haamon inaabot, himag kadurudalangin nga kurkuliain, himpag-ukoy hining kalibutan. Pero Ginoo, nagaampo kami imo atubangon, maunta kalamragan mo ang panunahuna, hatong mga tao nga nagkulihaan. Ipinabayaw namon nga dahil ang kahintanghan amon naso, pinaagi halkonomiya nga hanggang ginapunan inaabot namon, ang dili patas sa pagdumari haamon. Kinaampo namon hatong mga tao nga nagdudumara hindag kong ang mga pagsilan o panegosyohan nga agud umapatira han pagpail han kakurian han mga ginuubusin nga mga kabugtuan. Sanglit Ginoo, nangangamuyo kami na ipalusad mo haamon ang imo espiritu agud maghatag haamon hinkabagod hakaluyuhan mga kakurian. Iningatanan, pinangaro namon, pinaagi kan Jesucristo na amon Ginoo. Amen. O Ginoo Jesucristo, ginray sa nga krus. Hallelujah. Anak ko, ako hindi. Aadi ako. Babayi, hadi nga, hanimo anak. Juan, hadi, hanimo, nanay. Nag-aaton manhipit na gugma. Nganya na, iginhatag pa niya at iya nanay haaton. Ikanapulo kagusa nga istasyon, Himaria nga ni San Juan. Pag-ampo, O Diyos nga mahigugmaon, nagpapasalamat kami nga imo kami pirmi ginpipili, ngan gingaga ko sang imo dako nga paghigugma. Binabayaw namon nga daha imo Ginoo, adto mga tawo nga nasusubo, tungod han paghigugma, sugad man adton mga tawo nga nagpapailaron, hapag kaburog-buringkihan ira pamilya, nagaampo nga nangangamuyo kami, nga unta di imo permi pausgon, ngan paabaton, hakada tagsa nga pamilya, anhimpit nga pagsigugmaay, sugad man, imo unta katagan inhulos nga kabakot, nga nang pagdangop hadton mga
susubo. Hapag kaburublagan pamilya, hinaot diri unta nira abaton, nga ang paghigugma nawawara haira. Lugod, mas paglabuon pa, ngan pabakuron ang ira kasing-kasing, ngan mas tumapod pa haimo dako nga paghigugma. Pinaagihan ni si Kristo nga amon Ginoo. Amen. O Ginoo Hesukristo, ginraysang nga krus. Kaluoy kami. Amay ko. Kaya ano? Nagpapuluan mo ako. Napupuhaw ako. Uy! Hala! Nauhaw daw! Paim na! Nagtuman na. Awit ko. Ay mo mga kamot. Tutubyan ko. Ayokon. Kalag. Ani ka na pulo kag duwa nga istasyon. Hi Kristo namatay a krus. Pag-ampo, may nantuson nga Jesus. Nangangaro kami pasaylo. Han nga tanan nga sala. Nga amon nahihimo adlaw-adlaw. Pasaylo a kami. Kay tungudan amon ka makasasala. Ikaw ang nagsakripisyo. Ngan kinuula mo ang imo kinabuhi para kami matalwas. Kada kumankod nga porma, han paghigugma, an imo iginpakita haamon. Sanglit Ginoo, nangangamuyo kami, nga unta, ipaabat nga nipalusad mo haamon, an imo paghigugma. Agod maligyan namon, an pagpatay han kinabuhi han amon hikasitaw. Hugasi, ang magugaw namon nga una-una, ngan kasing-kasi. Durot han kauriton, nga nagtutugwaya amon nga tuhan pagkuha, han kinabuhi, han ikasitaw. Sugad man, kalamragan mo unta, an una-una, hadton mga kababayinan, nga diri pa andam sumulod, hakinabuhi, han panpamilyahan. Nga unta, mawara ira huna-huna, an pagpunit, han inosente nga bata, haira mga tiyan. Hakagyapunan, Ginoo, ipaabat mo unta haamon nga tanan, an imo pagigugma, agud malikyan, an pagbuwat, hindi rin maupay, nga tuhan amon igkasitawo. An imo unta pagigugma,
Ang maghati tiniya amon mga kasing-kasing ug hanbugos nga kalibutan. Ini nga tanan, pinangangaro namon, pinaagi ka ni Kristo nga amon Ginoo. Amen. Hi guys! Subscribe to Mac Jids channel. Please subscribe to Mac Jids channel. Subscribe to Mac Jids channel. Please follow Summer Ladies Pride and Maxim TV. So behind that camera is one of my favorite local content creators. Make sure to follow Summer and Ladies Pride Facebook page now. Matthew's channel, sana ipapatuloy mo yung mga vlog mo. Kaya more viewers and God bless you. Hi guys, follow Summer Latest Pride and Macchog TV. Thank you.